Assalamualaikum, apa khabar semua? Hai. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama hari ini. Okay. Saya sebenarnya terima banyak sangat soalan dan terima kasih atas semua soalan anda. Saya minta maaf sebab tak dapat nak jawab semua soalan dan saya perhatikan bahawa ada banyak soalan-soalan dia macam sama. Jadi kepada mereka yang mungkin tanya soal macam nak tahan marah, macam mana kalau anak nakal, tu banyak dah saya dah jawab dalam video-video sebelum ni. Okay? Okay. Betul, satu lagi soalan macam mana ajar anak makan sayur, semua tu saya dah jawab. Jadi anda boleh tengoklah video-video yang telah pun dirakam sebelum-sebelum ini. Okay, soalan pertama daripada Iris Mikael. Okay, just hello Juju, Ira, hello Liana, hello pada semua yang baru saja bersama-sama dengan saya. Okay, hi Wadina. Kedua-dua anak saya minum susu Enmam Essentials. Okay, tahniah, pilihan yang bijak. Saya nak tanya, perlu ke ambil suplemen atau vitamin yang ada DHA minyak ikan untuk merangsangkan lagi otak mereka? Oh, boleh ambil vitamin yang biasa macam chewable. Okey, perkara-perkara macam ni saya rasa kita perlu discuss dengan nutritionist ke, dengan doktor anda ke, pediatrician anda ke, sebab saya bukannya pakar dalam bidang pemakanan kan. Hello Sharina, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, tapi setakat pembacaan saya, tapi ni pun anda kena check dengan nutritionist, kena check dengan pakar pemakanan. Kalau kita dah berikan anak kita makanan yang seimbang, sebenarnya tak perlu anda berikan mereka suplemen tambahan. Kalau dalam buku saya, Mama Saya Lapar, saya tulis dah macam tu. Dan nutritionist cakap macam tu, pediatrician saya pun cakap macam tu. Tak perlu vitamin, tak perlu apa kalau kita dah bagi mereka makanan yang seimbang. Vitamin daripada mana? Vitamin daripada sumber asas lah, which is buah. Dalam baru-baru ni saya baru buat projek dengan Azra. Dia buat scrapbook mengenai buah-buahan. Lepas tu mak kita ni Google lah khasiat buah oren, khasiat buah rambutan, khasiat buah avocado. Ya Allah, sebenarnya kalau kita baca, buah-buahan ni sangat penuh dengan vitamin B1, B6, B3, potasium, magnesium, kalsium, banyak vitamin macam-macam, vitamin E, vitamin B, vitamin A, semua ada dalam buah-buahan ni. So, logically, kalau kita boleh dapat terus daripada sumber dia, kenapa kita perlukan makanan tambahan? Betul tak? Jadi apa yang saya sarankan, daripada beli makanan tambahan tu yang kadang-kadang mungkin agak mahal tu, better anda beli buah-buahan je bagi anak-anak makan. That is very very good. Okay. Okay, so hidangkan anak-anak buah-buahan dan sayuran. Dua ni saya tak boleh nak stres. Kena juga kalau anak-anak anda sangat liat makan sayur, kena cari juga salah satu sayur yang dia boleh makan. Lepas tu setiap hari kena makan buah-buahan. Cuba anda Google. Kalau misalnya ada masa terluang, boleh buat projek buah-buahan macam saya buat dengan Azra baru ni, tapi sebab sekolah dia suruh buat. Lepas tu kita dapat tahu banyaknya khasiat buah-buahan ni. Lepas tu budak-budak tu pun jadi excited, dia pun nak makan buah. Okay, so make sure ibu-ibu semua dalam peti ais kita ni ada buah. Kita tahu anak kita suka makan buah apa. Nak tanya ni, anak-anak anda semua suka makan buah apa? Jawab. Dia suka makan buah apa? Tahu tak? Kita tak tahu anak kita suka makan buah apa. Macam Amna dia suka mangga, Imran semua buah dia suka. Dia memang pemakan buah. Amna dia selektif sikit, mangga dan anggur dia paling suka. Kalau Azra suka semua, tapi semua anak saya semua tak suka makan durian. Saya seorang je yang suka. Tapi durian pun, baru Google ni, banyak sangat khasiat dia. Okay, so kalau makanan anak kita dah seimbang, tak perlu sangatlah kita bagi top up dengan apa, makanan-makanan tambahan lain. Okey, tahniah juga kepada Iris kena pemilihan Enmam, sebab Enmam Essentials memang ada nutrien yang cukup penting dalam pemakanan tu. Kalsium ada, protein ada, zat besi ada, dan juga DHA dan ganglioside. Okey, tapi ini semua pemakanan ni semua kita kena check dengan pakar dan doktor. Dan kadang-kadang kita juga sebagai ibu kena banyak sangat membaca, sebab anak-anak ni dia bergantung pada kita. Keputusan kita ambil akan mempengaruhi masa depan diorang. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut mereka tu akan mempengaruhi pembesaran mereka. Jadi sebagai ibu ni kita berilah kan anak kita yang terbaik dan kita cultivate. Kita mendidik anak-anak kita membuat pilihan-pilihan yang baik dalam hidup, termasuk dalam pemakanan. Sebab saya selalu tekankan kepada ibu-ibu semua bahawa anak-anak kita ni kita kena ajar mereka membuat keputusan yang baik.
dunia yang serba mencabar ini, anak kita akan dibelenggu dengan berbagai-bagai keputusan yang perlu mereka ambil. Kita tak akan bersama dengan mereka selamanya. Banyak masalah-masalah anak-anak sekarang ni, mereka tak tahu buat keputusan. Lepas tu mereka buat keputusan yang tidak baik. Kita nak mengajar anak-anak kita membuat keputusan dan mereka boleh berfikir untuk membuat keputusan yang baik, sebab mereka boleh berfikir mengenai kesan perbuatan mereka tu. Banyak saya cakap pasal berfikir, right? Sharina cakap anak dia suka makan mangga. Okay, very good Sharina. At least you know anak you suka makan apa. Kadang-kadang saya tanya, mak, anak you suka makan apa? Dia tak tahu. Dia tahu buah yang dia suka makan. Kita kena kenal pasti anak kita suka makan sayur apa, anak kita suka makan. Tapi biasa mak-mak insyaAllah tahu kot. Bapak yang biasanya korang tahu ya. Okay, next question is from Ashikin Abu Hassan. Salam Kak Dina. Assalamualaikum. Anak saya berumur 1.5 tahun. 1.5 tahun. Wah, okay. Saya rasa anak-anak yang umur 1.5 tahun, 2 tahun ni susah sikit nak handle. Bila dia dah 3, 4, 5 tu dah lah lebih mudah lah. Macam Imran dah 5 tahun dah rasa lega, dah rasa macam kena ada baby seorang lagi. Okay. Anak saya berumur 1.5 tahun dan sangat bijak. Masya Allah, sebenarnya kan budak-budak ni semua dilahirkan bijak. Dan ianya berkat sebab budak-budak ni macam apa? Dah dengar kan? Dia macam sponge. Otak dia ni macam sponge. Dia sebenarnya dia menyerap apa sahaja di persekitaran mereka. Dan siapa yang akan membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang bijak ataupun lebih bijak, sebab potensi budak-budak bila lahir semua sama. Semua potensinya sama. Okay, kejap Ayu ni ada komen sekejap. Sekejap saya hold kejap ni. Profesor Muhammad once mentioned, in these days we need supplements because tandas sekarang tak macam dulu. Mungkin banyak baja. Betul juga. So you pilih buah-buah. It's true, but you cannot beat the vitamins and nutrients daripada sumber asli. Sebab tu, sebagai mak, kita kena pandai. Kita tengok buah-buahan ni datang daripada mana. Ada setengah negara tu mungkin banyak sikit racunnya. So you have to, macam kadang-kadang buah-buahan daripada Australia, daripada New Zealand, atau buah-buahan organik ni mereka tak sembur racun sangat. So kita kena buat pilihan yang bijak. Whatever it is, sumber makanan daripada yang asli itu lebih baik daripada yang tiruan. Okay? Betul, I agree. Ayam-ayam sekarang semua dah diinjek, betul. Dia orang bagi makan tak apa-apa, so ayam-ayam penuh dengan antibiotik. Sebab tu kalau boleh beli ayam kampung, macam tu lah. Itu sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Okay, dan sebagai seorang ibu, kita kena bijak buat pilihan. Sebab tu banyak sekarang penyakit kanser lah, apalah semua, sebab pemakanan kita sebenarnya tak betul. Okay, tapi dalam vitamin tu pun nak kena pilih juga vitamin yang baik. Kadang-kadang saya tengok ada orang iklan vitamin ini boleh membuatkan anak kita terus bijak pandai. Tak juga. Kita kena kritikal sikit lah dalam berfikir tu. Dia kata dia letak semua macam-macam, semua masalah boleh settle dengan satu produk. Macam saya kurang percaya. Kena berfikir sikit lah. Kena skeptikal, kena banyak bertanya, kena banyak membaca. Okay, I hope I answered you Ayu ni. Okay, bagus, tapi lebih bagus dapat daripada sumber. Jadi anda lah bertanggungjawab pastikan sumber buah-buahan tu daripada mana, macam mana dia tanam. Alright. Ashikin, okay, tadi anak dia sangat bijak, alhamdulillah. Dan saya kata potensi anak-anak ni bila lahir semuanya sama. Waktu lahir Tiger Woods tu sama je dengan Ali misalnya. Tapi Tiger Woods menjadi seorang golfer yang paling handal. Sebab apa? Padahal dua-dua boleh. Potensi mereka sama. Waktu kita lahir, anak-anak kita semua potensinya sama. Apa yang akan menentukan kecemerlangan mereka, salah satunya adalah faktor genetik. Memang betul. Tetapi ada salah satu faktor yang lain, iaitu cara dia dibesarkan dan dididik. Apa yang kita berikan kepada mereka. Anak-anak yang bijak biasanya kita tengok, taklah mungkin mak bapak dia pandai, persekitaran tu, dan juga usaha mak bapak memandaikan anak-anak ni. Kalau kita ada letak usaha, kata saya, kena ada goal. Saya cakap macam Amna, saya kata goal Amna, saya nak dia membaca semua sebelum di umur dia 4 tahun. I had a goal. Lepas tu saya lakukanlah apa yang saya boleh untuk memastikan saya capai goal tu. So, apa goal anda dengan anak-anak anda? Do you have a goal for your children? What do you want your children to be? Have you asked yourself this question? Right? So tanya sekarang. Kita nak anak kita biasa-biasa je ke, besar dan biasa untuk jadi kerja, jadi orang biasa, ataupun you have an extra goal for your children? What do you want them to be? Have you asked yourself? So bila kita ada tetapkan goal, kita berbincang pula dengan Amna, Amna macam ni. Amna kata dia nak jadi vet, right? Dia kata okay, saya tanya dia, so Amna nak jadi vet ke? Nak jadi vet juga? Amna rasa Amna nak jadi vet yang hafal juga Quran. Which one do you want to be? I want to be a vet yang hafal Quran, kata Amna. So dia yang cakap, bukan saya yang cakap. Kata, yeah Amna, I think that's better, right? So at least you know, and then you can be more kind to animals. You know, so she
berbincang dengan anak-anak kita. Tetapkan satu goal. Kata, okey Amna, Umi nak Amna hafal surah ni. Kita ada goal untuk anak kita. Saya kata tadi, goal saya Amna membaca sebelum 4 tahun. Memang saya dapat goal tu sebab saya ada. Cuba bayangkan kalau kita tak ada matlamat. Macam Ibu Tiger Woods kata, dia kata apa? Dia make sure anak dia akan menjadi champion. Jadi waktu umur anaknya 4 tahun, anak-anak lain semua bermain dengan basikal, main, dia hantar anak dia pergi practice. Maka lahirlah seorang yang hebat. Kalau Ibu Tiger Woods tak buat macam tu dan besarkan anak dia macam juga anak-anak yang lain, he won't be Tiger Woods today. You know what I'm saying? I'm trying to say that if you want your children to be somebody, kita kena didik mereka dengan cara yang berbeza. Kita tak besarkan mereka biasa-biasa macam anak orang lain. Apa dia yang anda mahukan sangat dengan anak anda? You make sure and you can do that, and make sure you work towards that goal that you have. Alright? Okay. Kata dia anak dia bijak. Okay, kata Ashikin anak dia bijak, dia boleh menghafal flashcards. That's nice. Okay, I have one recommended book for you guys to read. Okay, it's called, anda boleh Google sekarang, Einstein Never Used Flashcards. Einstein, Dr. Albert Einstein, seorang yang sangat bijak, saintis yang sangat bijak pandai. Einstein Never Used Flashcard. Dan buku ni pernah memenangi beberapa anugerah. It's a very good book. Katanya, Einstein tu pandai tapi dia tak pakai flashcard pun. Okay, flashcard ni bagus sebab apa? Sebab dia membuat kita anak-anak kita menghafal. Tapi hakikatnya anak-anak kita tak belajar melalui hafalan. Alright? Anak-anak dia boleh menghafal amazing amounts of information, yes. But do they understand what they are, apa yang dia hafal tu? Understanding is another step it's a step above knowledge. Kita semua boleh pandai, kita boleh hafal. Tapi kita bukan anak kita hafal saja, kita nak anak kita faham. Right? So dalam buku Einstein Never Used Flashcards tu, satu penekanan yang diberikan sangat, dia kata, Einstein tak pakai flashcards tu, pandai. Kita nak anak kita membaca cepat. Semua kita nak cepat. Perlukah anak kita cepat? Lepas saya baca buku tu, persepsi saya berubah. No, kita kadang-kadang kita nak anak kita terus jadi macam mini little adults, dia kata. Terus nak anak kita jadi besar. Kalau boleh nak tahu apa yang orang besar tahu. Stop kejap. Take time sekejap. Children need time to explore. Children need time to play. Children need time to imagine. They don't have to be instant adults immediately. Faham tak? Kita tak perlu jadikan anak kita ni terus macam orang dewasa yang kecil. Semua boleh hafal. Tak payah. Okay? Anak kita memerlukan pengalaman. Anak kita perlu bermain. Okay, dalam buku Einstein Never Used Flashcards ni, dia menekankan sangat-sangat mengenai bermain. Sebab sesungguhnya kanak-kanak belajar melalui bermain. Anak kita belajar, anak kita letak blocks. Kan? Kita tak payah ajar dia nombor 1, 2, 3 duduk kat classroom. Anak kita belajar melalui bermain. 1, 2, okay, bagi mama 2. Warna merah. They don't have to sit in a classroom, they can learn. Children learn through play, and children love to play. Salah satu cara untuk anak-anak kita bermain, satu lagi dalam buku Einstein Never Used Flashcards ni, dia kata benarkan anak-anak bermain, bagi diorang explore kehidupan, bagi mereka banyak bertanya, bercakap dengan anak-anak, dan juga benarkan anak-anak bermain apa? Ni saya tengok ramai sangat di antara anak-anak kita sekarang ni kurang bermain, main uluk-uluk. Perasan tak dulu masa kita kecil-kecil kita suka main macam doktor-doktor, kita main apa, masak-masak, kita main, saya suka main restoran-restoran, adik saya ambil order tu, kita buat macam restoran, pondok-pondok. Sekarang kita tengok budak-budak sekarang jarang sangat bermain macam ni. Right? Sebab apa? Sebab itulah, sebab iPad ni ada, sebab komputer ni ada, TV ni ada. So anak kita kurang berimajinasi. Sedangkan kata Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Alright? So saya nak kembalikan ini. Benarkan anak-anak kita bermain, main bola, main dekat luar. Tekankan konsep bermain dengan anak-anak kita. Sebab it's not just about memorizing. Okay? Salah satu lagi yang mungkin saya nak tekankan adalah pemahaman ni. So kalau anak kita hafal, dia faham ke? Right? Lembu. That is not lembu, itu gambar lembu. Right? Kata horse. You know, that's not a horse. That's a picture of a horse. How does a horse look like? You need to take them to the stable. Bawa anak kita pergi zoo. This is a horse. Horse ada 4 kaki, pegang. Oh, dia rasa sebab anak-anak kita belajar bukan melalui mata dan hafalan. Anak kita belajar melalui ni, semua deria ni kena pakai. Guna bagi anak kita pegang benda. Pegang daun, tengok, cium bau, oh horse ni smelly. That is how your children learn. That is going to give them experience, and diorang akan ingat sampai bila-bila. Okay?
Alright. Membaca sangat penting. Walaupun kita nak anak kita membaca dengan cepat, tapi tak payah pressure. Macam saya cakap tadi, tak perlu cepat semuanya. Kalau anak kita mungkin lambat dalam 6-7 tahun lain, macam Imran sampai sekarang dia belum boleh membaca. Dia boy mungkin, dia different kan. Kakak dia dua-dua 4 tahun dah boleh baca. Maybe they're girls, I don't know. Ataupun maybe saya punya approach dengan Imran dia dah relax sikit. Saya bagi dia banyak lebih bermain. And maybe he's a boy. So kata budak-budak lelaki ni lambat sikit. I'm not sure, I don't have any scientific proof to back that up. But according to studies, yes, girls and boys they grow differently. They like different things. Saya membenarkan Imran untuk bermain. Tu cikgu dia macam risau. Saya tengok kakak dia dua macam cepat. Imran kata, it's okay teacher. Saya cakap, it's okay. If he wants to play, dia nak bermain, biarkan dia bermain. Dia akan satu hari nanti dia akan membaca juga. Lambat cepat, it's okay. Tak perlu cepat semuanya. Kita sekarang semua, we live in a world where we want everything to be fast. Tak perlu, slow down. Kata pepatah Inggeris, slow down, smell the flowers, take your children out, just relax, okay? Tak perlu semua. Anak orang ni pergi tuition, kita pun nak hantar anak kita pergi tuition, pergi swimming class, ballet class, oh my god. So when does your children have time to play and just sit down and enjoy things and the surroundings and life, right? So slow down. Tak perlu cepat. Kalau anak kita lambat, it's okay, it's alright. So saya nak sentuh dekat sini bahawa kita dekat sekolah ni, we are so used to formal learning. Anak-anak duduk dekat atas kerusi dan meja, belajar secara formal. Kita rasa itu belajar. No, belajar every day, even in your home. Like when you talk to them, informal, itu formal learning. But kids learn more through informal learning, right? And through that touch tu, you have to use all the senses, telinga, mata, hidung, semua kita pakai. Dan dalam masalahnya, dalam sistem pembelajaran dan persekolahan kita ni, anak-anak kita cuma belajar 2 type of intelligence. Kalau kata Dr. Howard Gardner antara psikologis terkemuka pada abad ini, dia kata, sebenarnya manusia ni dia ada 7 jenis kepandaian, 7 types of intelligence. Yang diajar di sekolah cuma 2. It's just linguistic, kepandaian bahasa, membaca, membaca, menulis, tu linguistik, kepandaian dalam bahasa, right? Itu yang kita ajar dekat sekolah. Dan juga mathematical. Dua ni je. Jadi kita duk tekan benda, padahal ada banyak lagi kecerdikan lain yang mungkin kita tak nampak. Ada orang kata body dia bijak dalam menggunakan tubuh badannya, bodily kinesthetics, kata Dr. Howard. Dan mereka ini jadi ahli sukan. Ini juga kecerdikan. Mungkin anak kita tak pandai membaca, tapi anak kita sangat bijak dalam menggunakan badan mereka untuk jadi ahli sukan yang hebat. That is clever also. Tak. Tapi masalahnya sekarang kita tengok anak kita pandai membaca, dah pandai. No, there are so many more ways to look at your children. Anak kita kurang kat sini, dia lebih dekat sini, right? So kita yang kena pastilah anak kita minat apa. Ada lagi kemahiran spatial intelligence. Mereka ni sangat pandai dengan ruang. Mereka ni akan menjadi arkitek nanti, right? Mereka bijak melihat sesuatu tu, interior designer ke, right? They are very smart in spatial dalam ruang, okay? Lepas tu kita ada musical intelligence. So anak-anak yang sangat bijak dengan music. Mereka inilah akan menjadi pemuzik yang handal. Macam mana? Macam Beethoven ke, kan? Kita tahu mereka ni sangat bijak. Bukan setakat saya cakap, knowledge is one thing, but understanding is a different thing. Dan atas daripada understanding ataupun pemahaman tu apa? Adalah wisdom. Itu kita nak ajar anak kita jadi orang yang they are wise, alright? Okay, lepas tu kita ada 2 lagi kepandaian ni. So dekat sekolah kita cuma ajar matematik linguistik saja. Ada lagi banyak kepandaian anak-anak. Anak kita ni unik. You jangan bandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Your child is special. Treat them special as an individual. Okay, kita ada 2 lagi kemahiran dan saya rasa saya jatuh dalam kemahiran ni. Interpersonal and intrapersonal. Ada budak-budak dia pandai sangat mengenali diri. Dia orang ni berdikari. That is an intelligence, Mereka ada orang walaupun dia pandai, dia boleh hafal semua benda, tapi diri sendiri mereka tak boleh nak handle. Mereka tak kenal dia untuk marah. That is not intelligent. Dan satu lagi kemahiran interpersonal dan intrapersonal, kemahiran mengenali diri ataupun kemahiran mengenali orang lain, right? So I think I have that intelligence. Intrapersonal, interpersonal, saya boleh macam bergaul dengan orang. So that is also a type of intelligence. Dan 2 benda lagi yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita, bukan setakat nak suruh anak kita cepat membaca je. Kita nak ajar anak kita 2 perkara yang sangat penting. Saya tak pasti sama saya dah sebut ni. Dalam buku Dr. Howard Gardner juga, 5 minds of the future, 5 minda untuk masa depan. Apa dia?
Apa di antara benda yang perlu kita ada? Dan saya nak tekankan 2 daripada 5. Pergi Google lepas ni kalau nak tahu. 2 ni, the respectful mind and the ethical mind. Minda yang menghormati orang lain dan minda yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Benda ni sangat penting untuk masa depan. Kita duk sibuk ajar dia nak menghafal tu matematik apa semua, tapi kita tak ajar anak-anak kita menghormati pandangan yang berbeza. Kita tak ajar anak kita mempunyai nilai-nilai yang baik, dan ini sangat penting di dalam abad yang ke-21 ini. Kerana saya tengok banyak keruntuhan kita terjadi. Kita duk fokus anak-anak kita pandai nak ini nak itu, tapi kita kurang melihat nilai-nilai yang baik murni ni. Tolong orang lain, kita jujur, kita baik hati, kita tak berprasangka buruk, kita menerima pandangan orang yang berbeza dengan kita. Benda ni sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan saya rasakan kadang-kadang mungkin sekolah tak ajar. Sekolah ajar matematik, geografi, sains ya. Tapi siapa nak ajar kalau bukan kita, right? Saya selalu tekankan mengenai adab dan akhlak kepada anak-anak saya. Sebab saya tengok sekarang kurang sangat. Buka je lah internet tu, macam-macam kata cacian, makian yang selalu diberikan oleh anak-anak kita. Bukan anak-anak je, mak bapak budak pun selalu buat macam tu. Jadi kita nak jadi dunia ni dunia apa? Kita tak boleh hormat orang lain. Kita tak mempunyai minda yang berfikir mengenai orang lain. Apabila kita berfikir mengenai orang lain, timbullah satu sifat yang sangat baik yang perlu kita pupuk, iaitu ethical, empathy. Empathy, bila saya cakap, dia berbeza dengan simpati. Empathy ni kita rasa sedih orang lain, kita rasa tengok kita boleh suka hati, kita tak fikir pasal orang lain yang dalam kesedihan. Kita nak ajar anak kita mempunyai sifat empathy. Fikirkan ini semua ibu-ibu semua. Okey? Adab, akhlak, empathy, menghormati orang lain. Apa lagi? Menjadi orang yang mempunyai nilai. How are you going to teach this to your children? Okay, saya harap saya ada jawab sedikit soalan. So bukan sahaja kita nak anak kita pandai membaca mengira, right? Kita mahu anak kita mempunyai nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. Bukan sahaja anak kita kalau tak pandai matematik, it's okay. Ada 7 kecerdikan lain yang perlu kita fokus kepada anak-anak kita. Alright? Satu lagi, ingatan, jangan bandingkan anak kita dengan orang lain, apatah lagi di hadapan mereka. Okay? Alright, Siti Sarah Syarudin, soalan nombor 3 yang last dekat sini. When did you start teaching Quran to your kids? What age is the most suitable? You know what, children can learn very fast, right? So you teach them, mestilah kita ajar Abata dulu kan. That is when, umur berapa? Ada budak 2 tahun dah boleh hafal, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Around 3, 4, you teach them the Arabic letters. It goes simultaneously with the ABC. Kita ajar ABC, kita ajar numbers, kita ajar Abata. So it goes like simultaneously lah, sekali lah, right? So kita kena ajar anak kita Abata tu daripada kecil lah. Alif, Bata. Saya ada satu kaedah yang memang menyeronokkan sebab mak saya ni memang mengajar mengaji. Kalau dia kata okay, ba macam boat, ada titik dekat bawah, bawah. Ta ada 2 dots, ta 2, tha 3, ja titik dia jatuh, ha. So you teach kids, you don't teach them ba, you associate it with something that they can remember, and this is true with everything else as well. Okay, so suitable age, I hope I answered you. Teach them the Arabic alphabets first, Bata. Okay, Kak. Okay. Now sekarang saya jawab chat questions kat sini, alright? Okay, Ira. Kak, kalau umur sampai anak 7 tahun kita tak boleh pukul, does it mean kita tak boleh marah juga? Okay. What do you think, Ira? Rasa boleh tak kita marah anak? Kena marah kan? Kalau anak kita buat sesuatu yang membahayakan, kalau dia buat sesuatu yang tak patut, kita kena marah. Tapi marah saya mungkin marah lain dengan marah Ira, right? Bawah 7 tahun bukan masalahnya tak boleh pukul ni sebab kadang-kadang kita pukul sebab kita geram. Dan itu yang tak boleh. Kita pukul masa kita tengah marah. Kita nak pukul mengajar anak-anak kita. I think that's fine. Kadang-kadang anak tu kena tahu kita kena strict. But strict bukan sebab nak lepaskan marah kita. Faham tak? It's very different. Right? Strict as in kita cakap no. I'm sorry but you cannot do this. That is wrong. Right? That's okay. Right? Marah macam mana, Ira? Marah menjerit macam tu. No, macam hantu kena mak ayah ni kena macam masuk jin pula kan. Duk marah anak tu jadi takut, duk menangis, patutlah kita yang rasa guilty. Obviously that is wrong, right? Kita marah mereka kenapa? Kita marah dia sebab kita nak mengajar dia perkara yang tidak sepatutnya. Bukan marah yang macam
macam Incredible Hulk tu yang tak boleh tu. Okay, lagi apa? Ira tanya lagi, Kak, ada orang cakap don't say no to kids, but saya tak tahu nak cakap apa selain no. Don't say no to kids. Okay, what should you say then? Okay, it's true, Ira. In certain circumstances, bukanlah tak boleh cakap no langsung. It's not like that, right? You obviously there are certain things kalau boleh kita kurangkan cakap no. Bila kita cakap sayang, this is not good, so try find another word than no, right? Katalah mereka main dengan pisau, right? Mesti cakap, hey, no, jangan main dengan pisau, right? That's the first thing that comes to your mind. So katalah ni pisau, kata, no, this pisau is very sharp. So you're not saying no, but you are saying them indirectly no. Pisau ni tajam, ya Allah, kalau kena ni berdarah, sakit tak kalau darah? Why don't you play dengan sudu? So you actually saying no without the word no. Okay, I think that's better. Okay. Apa lagi? Ya, okay. So Ayuni's comment. Okay, kejap Wardina, saya ibu berdikari dengan 4 orang anak lelaki. Saya bekerja selama 9 jam sehari. Jadi saya agak risau kerana apabila pulang ke rumah selepas kerja saya penat, anak-anak tidak mendapat perhatian. Betul tu, cemang comot. Saya pun bersimpati sangat dengan keadaan anda. Memang betul, anda perlu risau kerana sesungguhnya anak-anak kita sangat perlukan perhatian daripada kita. Lebih daripada perhatian anak kita perlukan sangat-sangat belayan, kasih sayang, dan untuk kita berbual bersama mereka, menyelami perasaan mereka sehari-harian tu. Why don't you just start this? Sometimes kita tak boleh nak buat macam mana, dan itu hidup kita tak boleh nak this is what you have to do, right? Tapi kalau anda sayangkan anak-anak anda, okay, fikirkan macam mana saya boleh mengubah untuk memastikan anak saya menjadi orang yang berguna. Akhirnya, puan-puan, ibu-ibu semua, you want to raise good children. You want to raise good children who are beneficial for the society. Anak-anak yang tidak menyusahkan masyarakat, anak-anak yang membantu orang lain. At the end of the day, you want your children to be good people. To be good people, you need good parents. And you need to be good parents. How do you become good parents? Give them lots and lots of love. Unconditional love. Alright, kalau kita rasa kita ada terkurang sini sana, kita cuba improve ourselves. Kita rasa kita tak cukup masa dengan anak-anak, cari masa untuk anak-anak kita. This is your asset. Anak-anak ni lah yang akan, kalau dalam sebagai seorang Muslim, kita percaya anak-anak ni lah yang akan menerangkan kubur kita. Akhirnya kita nak anak-anak yang soleh dan soleha, right? Good people. You just want good children, good people, right? You want that, right? So we have to work for that, and we have to become good parents first. Kalau rasa kita kurang penat, right? So Sabtu Ahad buat apa? Can you spend time Sabtu Ahad? Alright, ni satu tips untuk ibu-ibu yang selalu penat balik rumah. At least ask your children how their day was. Ask your children what happened today, right? Apa jadi hari ni? Adik-adik rasa marah tak hari ni? Adik ada apa-apa? Did anything happen to you? Were you sad? Were you happy? Right? Understand. I always emphasize on understanding your children's feelings. Alright? Faham perasaan anak-anak anda apa? Dan kadang-kadang tanya anak-anak anda, what do you think of me? Kita selalu nak anak-anak kita bangga dengan kita. Tapi adakah anak-anak kita bangga dengan kita? Alright, so tip dia bila balik rumah, malam-malam tu cium kepala anak-anak anda, cakap Mami loves you, faham tak Mami kena pergi kerja, Mami nak anak-anak Mami jadi anak yang baik. Cium dia orang tengah-tengah tidur pun tak apa, bercakap dengan dia. Alright, talk to them. Dan kalau boleh hari Sabtu dan Ahad tu, weekend tu, you spend as much time. Talk to your kids, dear mothers, alright? Understand, respect your children. And you can learn a lot from your children. Sebenarnya kan kalau kita tanya anak-anak kita duk marah dia. Cuba, sebenarnya anak-anak kita pun nak marah kita sebab kita ni ibu bapa yang kurang baik mungkin. Cuba tanya dia, apa yang adik nak mama improve? Dia akan cakap. And sometimes my children tell me straight at my face, dia kata, Umi, I don't think you should do this. Saya kata, lah betul lah. Bila nak dekat kereta nak angkat handphone je, no handphone in the car. Dia cakap, tu kan ingatkan. Actually we can learn a lot from our kids. We are teaching them, but they are teaching us so many things along the way. Okay, Sharina. Kejap, ada 2 soalan saya nak jawab ni. Sharina kata, Dina, macam mana nak galakkan anak kita supaya bijak public speaking? Okay, alright. Nak bijak public speaking ni, dia kena experience, right? They have to have a positive experience. And pertama sekali,
Kalau nampak anak kita orang tanya nama pun tak boleh nak jawab, memanglah dia tak boleh nak public speaking. So kita kena galakkan anak-anak kita be confident with themselves. Practice banyak-banyak kat rumah. Dan saya tahu macam Amna, saya ajar anak-anak saya, kalau orang tanya, practice kat rumah. Macam kita main uluk-uluk dengan dia. Kadang-kadang waktu kecil tu saya kata, okay, Umi ni orang Umi jadi orang lain yang Amna tak kenal. Siapa nama? Tengok dia jawab ke tak. So kita practice dekat rumah. Lepas tu Amna buat public speaking kat rumah lah. Bagi dia practice. Lepas tu mula-mula dekat rumah. It's okay Zain, you can do this. It's nothing to me. So kita kena bagi dia galakkan, practice dekat rumah dulu. Lepas tu practice depan makcik-makcik, pakcik-pakcik. Lepas tu saya masukkan dia dalam pertandingan. Lepas tu dia slowly dia boost dia punya confidence. So sebenarnya it's all up to us, right? What we can do and encourage them with lots of love. I believe anything that can change the world is love, not hate, not fear, not war. People just need to talk to each other more, understand each other more, respect each other more, and love each other more. Kak Wadina, I know a lot of times my 2-year-old girl shows tantrum sebab dia nak your attention. Memang kadang-kadang anak-anak ni memang bila dia buat tantrum tu dia nak attention kita. Stop what you are doing. You nak cuci pinggan, basuh pinggan, anak sometimes they just need 5 minutes. Wallahi, they just need 5 minutes of your time. You put your pinggan down sekejap je. You tengok sekejap je, you layan dia. Make sure it's 100%. Kadang-kadang just 5 minutes. Duduk atas lap ni, kita sayang cium peluk dia, baca buku sekejap, dia dah puas hati, dia pergi main, dia lari. Alright? Memang if they are angry sometimes they just want your time. Give them that time. They're gonna grow. They're gonna grow old. They're gonna grow so fast. Spend that time with them and you won't regret it. And you're doing this in your heart, and do it with your heart. You'll show them lots and lots of love. Lagi soalan? Dah tinggal 1 minit dah. Wow, I really enjoy talking to all of you. I am very, very passionate about parenting. I love being a mother, and I'm sure all of you love being a mom too. It's one of the greatest gifts ever. Hadiah yang paling berharga buat seorang wanita adalah apabila dia dapat menjadi seorang ibu, mengandungkannya dalam rahim. Kita menjaga dan membesarkan anak-anak kita. Cuma kadang-kadang kita ni bukanlah ibu bapa yang sempurna. Saya juga. Kita banyak buat salah, kita banyak buat silap. But never mind, we can always improve ourselves and become better parents. So remember, give your children lots and lots of love and respect. Children want your time, give them your time. Talk to them a lot about their feelings, right? Understand their feelings. If you're feeling sad, you tell them. Share a lot of things with your children so they can share lots of things with you. Semoga kita membesarkan anak-anak yang baik. We make sure our children become good people in this world, right? To make good choices in life, to help other people, and kita memberikan contoh secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Jadi saya mendoakan anda semua di bulan yang paling mulia ini untuk sama-sama kita muhasabah diri, untuk kita menjadi ibu bapa yang lebih baik lagi. Look at all our flaws and maybe insyaAllah try to improve that, and may all your children grow up to become intelligent, kind-hearted human beings. I really enjoyed talking to all of you here today, and I hope to see you next time. So, Assalamualaikum everybody. Goodbye.